pabutang og material sa column or walls so say parang rendering materials para ka 3D kini mo na yung wall atong koloran. Click tag isa tapos para ma-select pare-pareho pwede kung may sagapal pwede select all na pwede click tag isa tapos right click select all instances visible on view. Mas na-click ang kapareho niya tapos ari ka dire sa materials and finishes tulok nindot na to kunwari kini mo na itong ibutang ari to dire sa mga materials mo na siya appearance and library pili lang kung sa color na ganahan mo pwede alis na to ito niya para dako makita or dito raw sa 64 by 64 tapos thumbnail view, list view, text view list view, thumbnail view alis na ako kini pwede na para ma-change pindutin na yung dalawang left and right na ako click na tapos nag-apply siya ayan muna tapos close na to tapos apply okay para makita na kasi dito lang isda na to sa visual style realistic muna yung color niya kung asa ka na biya pero yata